chain and a wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, it's my style. Halo semua, jumpa lagi di Bernie Corner ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang speaker copotan dari Giga Genie 2. Ini adalah speaker Harman Kardon, buatan dari Korea asli ya. Nah, kita keluarkan dulu dari kardusnya. Speaker ini khusus dibuat untuk speaker AI atau artificial intelligence ya. Speaker pintar. Nah, ini saya beli ada kapasitor atau elko, ukurannya 4,7 mikrofarad 50 volt yang non polar ya. Nah, ini dua speaker ini ya. Kita lihat dulu. Kita buka dari bubble wrapnya. Kecil kali ya ini speaker, tapi keren suaranya tadi, seperti yang tadi contohnya ya. Nah, itu di atasnya ada tulisan Harman Kardon. Nah, kita lihat yang satunya lagi. Speaker ini ada dua pasif radiator ya, yang ada di kanan kirinya itu. Ya, datangnya agak penyet sedikit, tapi nanti dia bisa kembali lagi ini seperti semula. Nah, ini kita pasang dulu ya, elko non polar atau kapasitor non polar ukuran 4,7 mikrofarad 50 volt. Ini untuk tweeter ya, tujuannya untuk memfilter suara low nya ya, supaya nggak ngerusak tweeternya. Dan suara tweeter itu nanti lebih just gitu suaranya ya, lebih enak. Speaker ini betul-betul jernih. Nah, kita buka dulu bautnya. Congkel dulu ya sedikit. Nah, ini kita pasang kapasitor ini di bagian plusnya ya. Ini yang tebal ini. Ada dua, yaitu yang negatif itu yang kecil, yang besar ini yang plus. Kita buka dulu pelindungnya. Nah, nanti dipasang di situ ya, pakai solder. Nah, seperti ini. Ini tujuannya non polar, ini nggak ada kutubnya ya, kutub positif negatifnya, jadi dibalik pun nggak apa. Ini pasang ke satunya, kita kasih timah dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini udah lengket ya. Ya, jangan lupa ini dikasih isolator ya, ini kaki-kakinya supaya nggak nempel gitu. Nah, kalau sudah bisa dimasukkan lagi. Kemudian kita skrup lagi ya. Nah, masukkan seperti ini. Nah, kita kencangkan lagi, pasang lagi skrupnya.
Ini tujuan dikasih kapasitor atau elko ini supaya tweeternya awet ya, nggak rusak. Untuk memfilter suara low dari amplifier itu ya, jadi yang masuk cuman suara high-nya aja. Nah ini kita pasang seperti ini semua. Nah terus saya memakai adaptor ini ya, 12 volt 5 ampere untuk amplifiernya ya, sebagai daya ini ya, mensuplai amplifiernya pakai ini amplifier Lepy ya, kodenya LP-838. Ini ada subwoofer, untuk subwoofer juga ada 2.1, tapi saya nggak pasang ya ini subwoofernya. Oh ya, ampli ini dayanya 15 watt. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Feel the emotion, follow the signs. With this emotion, you will be alright. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind and tired. I'm the only one that you see. I know what you want, what you need. Before you know it, you're falling in love with me. I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. If you wanna ride my wave, that's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and a wristwatch. Pull up on the
attention, no time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they colossal. Black trader black, she messiah to the misfits. Run circles, run these rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. Nah, demikian ya suaranya speaker Harman Kardon ini ya, keren kan. Nah, demikian ini video yang review telah kami buat dari channel Benny Corner ya. Semoga bermanfaat ya videonya.